anayefundisha hakufundishi kuhusu Yesu, abasinga abakuyigiza tebakuyigiza bikwata ku Yesu, basi amepotea. awo yenanga atakuyigiza bikwata ku Yesu aba yabula. Mahubiri yetu lazima yawe juu ya Yesu Kristo. Enjigiriza yaffe benjiri yaffe tebeere ku Yesu Kristo. Mazungumzo yetu yawe juu ya Yesu Kristo. Byonna bye twogere ku Yesu, kwa sababu kubanga wakati gari hasingetununua kutoka kwa dhambi, singa teyatugula okuva mu kibi, wakati mashamba hayangeweza kutununua kutoka kwa dhambi, ng'ennimiro zaffe n'ebintu byaffe byasobola tugula, wakati pesa haingeweza kutununua kutoka kwa dhambi, n'essente tezasobola okutujja mu bibi, basi Kristo alitununua. kale ye Kristo yatugula. Mazungumzo yetu yatoke kwa pesa, kale okwogera kwaffe ku sente, mazungumzo yetu yatoke kwa vitu vya dunia hii, okwogera kwaffe kuva mu bintu by'ensi, yawe ni juu ya Yesu Kristo. bibeerenga byogera ku Kristo Yesu. Kwa nini mazungumzo yetu yawe juu ya Yesu Kristo? Lwaki twogera ku Yesu? Kwa sababu tusipozungumza juu ya Yesu Kristo, kubanga bwe tubanga tetwogedde ku Yesu, Kristo kwetu anapaki siri, asigala ng'akyama. ina maana hatutakuwa tumefunuliwa kuhusu Yesu Kristo. Kitegeeza tetubikulidde okulabika ku Yesu. Jana tulizungumza kuhusu kujazwa Roho Mtakatifu. Jo twayogedde ku kujuzibwa Omwoyo Mutukuvu. Ukijazwa Roho Mtakatifu, ojuzibwa Omwoyo Mutukuvu, huyo Roho ana uwezo wa kufunua siri kuu iliyokuwa imefichika. oyo Omwoyo Mutukuvu abiikula ebyama Siri hii ambayo imefichika kwa miaka mingi, ekyama ekyakwekera emyaka mingi, leo hii Roho anaifunua. katika kano Omwoyo abikudde, Anaifunua kupitia watu ambao aliwaandaa toka kuumbwa kwa ulimwengu. era abikudde okuyita mu bantu be yateekateeka okutandika mu ntandikwa Yesu, ya kwamba itafika wakati ntino walituuka akadde, siri ambayo ilikuwa imefichwa kwa muda mrefu ntino ekyama ekyakiswa bbanga eddene itafunuliwa kwa watu wangu. bijja kubikkulibwa eri abantu bange. Sikiliza mtumishi wa Mungu, Wuliriza muweereza wa Mukama. Wayahudi hawakuwa wameelewa hii siri. Abayudaaya tebaategeera ekyama kino. Kwa nini? Lwaki? Kwa sababu kubanga walifikiri kuja kwake kwa mara ya kwanza baali balowooza mu kujja kwe okusooka ndiyo kuja kwake kwa mara ya pili. kwe kujja kwe kwagenda okujja natyo mulundi ogwokubiri. Wakati nabii Isaya alikuwa ametoa unabii kuhusu kuja kwake kwa mara ya kwanza, era nabii Isaya bwe yawaayo obunnabbi olw'okujja kwe okusooka, Prophet Isaiah said Isaya agamba that he would come as a suffering servant. ntino alijjanga omuweereza abonaabona, Atakuja kama mtumishi wa kuteseka. alijjanga omuweereza abonaabona. Hawakuelewa hiyo sehemu, tebaategeera ekifo ekyo, so wakawa wanajiuliza kuhusu kuja kwake kwa mara ya kwanza. nga batunuulira okujja kwe mu kusooka. Alipokuja kama mtumishi, bwe yajjanga omuweereza, alipokuja kama mwanakondoo wa Mungu, nga bwe yajjanga omwana gw'endiga wa Mukama, abebaye dhambi za ulimwengu, atwala ebibi by'ensi, hiyo sehemu ikapaki siri kwao. ekyama ekyo ne kikisibwa. Kwa maana japo kuwa alifanya miujiza miongoni mwao, wadde yakola ebyamagero masekati japo gaabwe, kuwa aliponya wagonjwa, wadde yawonya abalwadde, bado Wayahudi hawakuamini kwamba yeye ni Kristo. Abayudaaya tebaakirizanga ye Kristo. Unaelewana watumishi wa Mungu? Tutegedde abooluganda, Kristo bado anatenda kazi miongoni mwetu, Kristo akyakola omulimu munda muffe, lakini bado kuna makanisa ambayo hayafundishi wala kusadiki ya kwamba ni Kristo ambaye amefanya. era amakanisa weegali tegayigiriza ntino Yesu yabikola. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo ninataka tuelewane siku ya leo kati njagala tukiriziganye enzo lwaleero kwamba Kristo kino Kristo kuja kwake kwa mara ya kwanza, okujja kwe okwali kusooka, alikuja kama mwanakondoo wa kusibeba dhambi za ulimwengu. yajjanga omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi. Yohana Mbatizaji anamtambulisha Yesu Kristo. Yohana Omubatiza ajulira Yesu, anasema, tazama mwanakondoo wa Mungu asibebaye dhambi za ulimwengu. kino omwana gw'endiga ogujjawo ebibi by'ensi. Wakati huu ndio wakati wa Kristo kubeba dhambi zako. Mu kaseera kano ka Kristo okutwala ebibi byo. Siku hizi ndizo siku za Yesu kubeba dhambi zako. Mu nnaku zino ze nnaku Yesu zatwaliramu ebibi byo. Atakaporudi, bw'alikomawo, muda wa kubeba dhambi utakuwa umeisha. akaseera ak'okujjawo ebibi binaaba bikomye. Muda wa kusamehe utakuwa umeisha. Akaseera ak'okusonyiwa kanaaba kaweddewo. Muda wa kufungua waliofungwa utakuwa umeisha. Akaseera ak'okusimula abasibiddwa kuba kuwedde. Atakaporudi, bw'aliba akomawo, atarudi kuhukumu. akomawo okusalira ensi omusango. Ndio maana Biblia inasema oba Bayibuli egamba atakuja na utukufu
utukufu wote mbinguni, alijja n'obutuukirivu bwonna ku nsi, atakuja na malaika wote mbinguni, alijja ne bamalayika bonna, atatuma malaika katika pembe 4 za dunia, ng'atuma bamalayika mu nsonda na enye watakusanya wateule kama vile mchungaji anavyokusanya kondoo na mbuzi. nga baleeta abakkiriza nga Kuja kwake kwa mara ya pili mtumishi okujja kwe okwokubiri haji tena kuokoa, tagenda kujja kulokola nate, anakuja kuhukumu. ajja kusalira ensi omusango. Wakati ni sasa, obudde bwe buno, wakati wa kumwamua kumkiri Kristo ni sasa. bw'osalawo okusalawo Hatutakuwa na wakati mwingine. teriyo kadde kalala. Watu wengi sasa hivi wanafundisha kuhusu atakuja mara ya kwanza achukue wateule tena arudi, alafu kuna wale watakaookolewa kwa upanga. Waliwo abayigiriza abantu ne bagamba agenda okukomawo atwale abakkiriza nate akomewo alyoke abamu babate ne najjolo. Ninavyosoma maandiko, bwe nsoma nze ndaba nga atulimba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Kristo Yesu anakuja, Yesu akomawo, lakini kabla ya kuja kwake naye nga tanaakomawo ametuma manabii na waalimu, atuwadde bannabbi n'abasomesa, ametuma watumishi wake mwenyewe atuwadde abaweereza bwe ye mwennyini, kwa ajili ya kuliandaa kanisa bajje bateeketeeke ekkanisa ili liwe tayari kwa ajili ya kurudi kwake. babeere nga beeteekateeka olw'okujja kwe. Ninaposema kuhusu kanisa, bwe twogera ku kkanisa sisemi kuhusu hili jengo. siyogera kukwatagana ekizimbe. Jana tulielezana nini tunapomaanisha tukisema kanisa. bwe tuba tulina amakulu agategeeza ekkanisa, Kanisa ni hekalu pamoja na hekalu lingine linaloongozwa na Roho, wamekuja pamoja. era ekkanisa ye yeekaalu eyeekulemberebwa omwoyo wa Mukama, Wamekuja pamoja, ng'eyeekaalu ezize wamu wanatengeneza kile tunaita kanisa. nga zikola ekkanisa. Ndani mwetu Kristo munda muffe, tumaini, essuubi, tumaini, essuubi, tumaini. essuubi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kristo ndani mwetu, Kristo munda muffe, tumaini la utukufu wetu. essuubi n'obutuukirivu bwaffe. Kama aliamuka na utukufu katika kaburi, Era kitaffe yayimuka n'obutuukivu hata okwomuka, kama mimi nitakufa leo, wadde bwe nfa kati, kwa sababu nimemtunza ndani mwangu, naye kubanga mulinne munda mu nsi, nimeishi maisha yanayompendeza. ntambudde mu bulamu obweyagaza, I'm telling you, atakapokuja mmanyi bw'alikomawo na mimi nitaenda tukutane naye nange n'agenda mawinguni. naye n'amusinkana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Tuishi maisha matakatifu. Kale tubeere mu bulamu obw'ekituukirivu. Bwana Yesu asifiwe. Mukama waffe yeebazibwe. Siri kuu ya utakatifu Ekyama ekikulu eky'obwakatonda tunasoma katika kitabu cha Warumi 16. tusoma mu Barumi 16.
16 kuanzia 25 16 okutandikira ku nnyo lwa 25 mpaka 26. okutuuka ku lwa 26. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, kwake yeye awezaye kutuimarisha ntino eriye ayinza okututereza kulingana na injili ya Yesu Kristo, okusinziira ku njiri ya Yesu Kristo, kulingana na injili ya Yesu Kristo, okusinziira ku njiri ya Yesu Kristo, na kulingana na hiyo siri iliyokuwa imefichwa kwetu. n'ekyo ekyama ekyali kyakisibwa gye tuli. Ukipata mchungaji anahubiri kuhusu vitu vya dunia hii, jua siri imefichwa kwake. Bw'osanga kuliandaa kanisa. naffe tuli wano okuteekateeka ekkanisa. Hatuko hapa kujenga kanisa, tetuli wano kuzimba kanisa. tuko hapa kuliandaa kanisa naye tuli wano okuteekateeka kwa ekkanisa ajili ya kurudi kwake Yesu olw'okukomawo kwa Kristo. Yesu Kristo atakaporudi, Yesu bw'akomawo, atakaporudi na utukufu wote, asange nga tuli batukivu. tunataka wote tulio hapa tuwe miongoni wa wale tutakao mlaki mawinguni. tumusisinkana nga tutusaanidde. Hatutaki tupoteze hata mmoja miongoni mwetu. Tunataka kila mmoja wetu awe sehemu ya wale watakaonyakuliwa. abeerenga amusinkana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Hili neno tunalolizungumzia ekigambo kyetwogerako sio neno langu, si kyange, ni ufunuo wa Roho Mtakatifu naye kubiikula kwa Mwoyo Mutukuvu kwa ajili ya kanisa la Yesu Kristo. kanisa ya Kristo. Huu ni ufunuo wa siku za mwisho zino kubiikula kwa ajili ya kanisa la Yesu Kristo. Huu ni ufunuo kwa ajili ya kanisa zino kubiikula kwa kanisa lililotakazwa eryatuukirira na likavishwa vazi la haki. neryambala ekyambalo ekitaanidde. I'm not talking about the clergy kind of clothing. Ekyambalo ekitaanidde. Sizungumzi kuhusu mavazi wanayovaa maaskofu. Tayogera ku kyambalo kino kye twambala. Ninazungumza kuhusu njogera ku kyambalo vazi la haki, ekyambalo ekyamazima, vazi ambalo halitolewi. ekyambalo ekitazibwako. Kuna nguo zingine unaweza ukazitoa ukienda kulala. Zino temunogenda noera. Vazi la haki halitolewi. naye ekyambalo ekyamazima vazi la haki linavaliwa masaa 24 kwa wiki. okyambala budde bwonna. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Tunataka uwe na vazi la haki. njagala obeere n'ekyambalo ekisaanidde ekyamazima. Maana nalikuwa na njaa ukanipa chakula. Unali njala nompa emmere. Timotheo wa kwanza 3:16. Timotheo ekisooka 3:16. Biblia inazungumza kuhusu Bayibuli eyogera kukiri okwatula. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Watumishi wa Mungu, mweza wa Mukama, lazima sisi wote tujue ya kwamba fenna tutanda okumanya na tukiri ya kwamba nga twatula tino siri hii ni kubwa mno. ekyama kino kinene nnyo. Nimeona watu wakifunua siri kuhusu, nataka nikupe siri ya kuparikiwa. Njagala nkuwe ekyama. Nimeona wengine wakitoa siri za kupata gari. Abantu balina ebyama ebyokufuna emmotoka. Nimeona wengine wakitoa siri za kubarikiwa. Abamu bagamba nti ekyama ekyokufuna. Nina ufunuo kuhusu baraka yako. Era nga abamu balina okubiikula nimeona wengine wakizungumza kuhusu nyota yako ilichukuliwa. Abamu bakugamba nti munyenye bagibba. Hiyo sio siri. Ekyo si kyama. Siri ni kuhusu Yesu Kristo. Ekyama kikwata ku Kristo Yesu. Ndani ya Yesu Kristo kuna vyote. Munda mu Kristo mulimu byonna. Ndio maana siwezi nikakushauri uende kwa kanisa fulani. Na utembudenze sinza akugamba genda mu kanisa gundi. Na kushauri uende kwa Kristo. Na yenze nkugamba genda eri Kristo. Siwezi kushauri ujifunze kutoka masomo fulani. Ntino nkugambe yigiriza okuva masomo gundi. Soma kutoka kwa Kristo. Na Yesu soma okuva eri Kristo. Maana kwake kuna siri nyingi zilizofunuliwa. Kubanga muye mulimu ebyama ebyama. Kwa Kristo kuna mambo mengi yaliyojificha ila yeye aliyafunua. Munda muye mulimu ebyama ebyakisibwa. Kwa nini tujifunze kwa Kristo? Lwaki njogera Kristo? Kristo kwanga Kristo ni ufunuo wa kifuli cha agano la zamani. Era kikirize ky'endagaano enkadde. Amefunuliwa. Abikuliddwa. Yule ambayo agano la kale lilikuwa linazungumzia. Era oli endagaano enkadde gwe yali ayogerako. Amekuja kwa mwili. Katazze mu mubiri. Kwa mfano, ekyokulabirako, huyu mtumishi ono omuweereza ukimsikia kwa simu. Yes. Ukimsikia kwa simu, omuwulira ku simu anapoongea, bw'abanga ayogera, mzee, unaweza jua kama amenenepa au ni mwembamba. Oyinza omutegeera nga munene oba mutono. Bwana Yesu asifiwe. Ng'ali ku simu. Ukiona kifuli cha mtu,
bw'olaba ekisiikirize ky'omuntu wesi ukajua kama ni mweusi au mweupe. toyinza amutegeera oba mweru oba muddugavu. Katika Agano la Kale kati mu ndagaano enkadde kuna mambo mengi yaliyokuwa yamejificha kwetu, waliwo ebintu ebyali byakisibwa gye tuli. maana Agano la Kale Biblia inasema bayibuli egamba endagaano enkadde ni kivuli cha yale mambo yatakayofunuliwa. kyali kisiikizi kyabiri ebigenda okubikkulirwa. Kristo katika Agano la Kale kristo mu ndagaano enkadde wengi hawakumtambua, bangi tebaamutegeera, wengi hawakumjua tunavyomjua sisi, tebaamumanya nga bwe tumumanyi kakano. Bwana asifiwe. yesu yeebazibwe. Maana ilikuwa kivuli, kubanga kyali kisiikirize. sasa amefunuliwa kwetu katika mwili. kati abikkulira gye tuli mu mubiri. Soma Yohana 1 soma Yokaana 1 ukianzia kwenyewe kuteremuka. okutandikira wenyini Biblia okukka. inasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, bayibuli egamba ku luberere waliwo nalo kigambo. neno lilikuwako kwa Bwana, kigambo naaba eri Katonda. wakati neno lilikuwako kwa mu Bwana, kaseera ekigambo nga kiri eri huku Katonda, duniani kulikuwa na kivuli cha wano neno. twalina ekisikirize Kivuli ky'ekigambo. cha neno kilikuwa katika namna ya Agano la Kale, era ekisiikirize kyali mu ndagaano ng'enkadde, na neno lilikuwa kwa Bwana, n'ekigambo kyali eri Mukama, naye neno alikuwa Bwana. kubanga ekigambo kyali Katonda. Hakingefanyika chochote pasipo ya hili neno. singa tewandikoledwawo kyonna awatali Neno ye. hili limefunuliwa kwetu, kino kigambo kibikkulira gye tuli, limefunuliwa kwetu katika mwili. kitubikkuliddwa ku mubiri. Tunaona mtoto mchanga katika hori la ng'ombe. tulaba omwana omuto mu kisibo ky'ente. Hili ni neno limefunuliwa kwetu katika kino mwili, kyekigambo ekibikkulira gye tuli mu mubiri. neno lililoumbwa dunia yote ekigambo ekyatonda ensi yonna na vyote vilivyomo n'ebiri mu nsi eyo limefunuliwa kwetu katika mwili. kibikkulire naffe gye tuli mu Sasa mubiri. hauhitaji kufanya research, kati tekyetaagisa hauhitaji kwenda kwa Google kwenye simu, togenda ku Google ku simu, unahitaji kuamini, kyetaaga munda mu naye ggwe. atajifunua zaidi kwako. naawe agenda kubikkulira gy'oli Mtumishi okusingawo. wa Mungu, ukitaka mtu akupee siri yake kamili, obanga oyagala omuntu akuwa ebyama byennyo, kaa na yeye, tuula naye, chukua muda na yeye. twala akadde ng'oli naye. Tunaelewana watumishi wa Mungu? owulidde abooluganda? Ukitaka kumjua huyu mchungaji, obanga oyagala kutegeera omusumba ono, usitembee naye na unaenda nyumbani kwako unalala, totambula naye n'ogenda ewuwo noyeebaka. ili uelezee mwingine kuhusu George Mwanga. naye nga omuntu ayogera ku George Mwanga, Lazima uwe unakula na yeye, obanga olya naye, unalala na yeye, osula naye, unakaa na yeye, obeera naye, anapoongea unamsikiliza, bw'ayogera omuwuliriza, utamjua zaidi. awo ojja mutegeerera eddala Utamjua ebizima. akikasirika omanyi bw'anyiiga na mambo yanayomkasirisha zaidi. n'ekigambo ekimunyiiza kye Kila kino. kitu utakitambua. buli kintu kyonna Ndio kitegeera. maana tunashauri watu wawe ndani ya Kristo, kyenvudde ŋŋamba abantu babeere munda mu Kristo, maana ndani ya Kristo kubanga munda mu Kristo ukiomba lolote nini kinafanyika? bw'okisaba kyonna kikibaawo, akuwa byonna. Bwana Yesu asifiwe. Kama waffe yeebazibwe. Siri kuu ya utakatifu. ekyama ekikulu eky'obutuukirivu. Haleluya. Haleluya. Sikiliza mtumishi wa Mungu, wuliriza w'oluganda. kuna sababu waliwo ensonga Kristo alikuja. Yesu Kristo najja. Sababu ilikuwa nini? ensonga kye yamuleeta.